slide yang berkaitan dengan normalization, you can refer to. Tapi saya guna this one lah. Okay, ini slide from Coronel Morris ni. Okay, basically yang you kena faham, okay, yang you kena set dalam you punya ni, normalization is actually one of database design process lah. Dia satu design process yang mana you have to follow the process so that kita ada beberapa types of normalization, okay, ataupun kita sebut sebagai normal form, NF. Okay, kita ada first normal form, kita ada second normal form, third, BCNF dan juga fourth normal form. Ini yang you kena tahu, yang wajib selalunya kita akan buat kalau for the system yang biasa, yang normal punya system, basically kita buat sampai third normalization. Okay, but then kita ada juga BCNF, case yang kita perlu kepada BCNF dan case yang kita perlu kepada fourth normal form. So yang penting you tahu dia punya proses from one normal form, second dan third. Okay, settle yang ini insyaAllah maknanya you tahu dalam exam pun kita akan tanya berkisarkan pada this one je. Right? And then kemudian yang lain, learning objective ni sebenarnya as a guide untuk you. Okay, you check, lepas tu you boleh jawab tak persoalan-persoalan yang dia dah nyatakan dekat sini. Okay, you tahu tak about what is first normal form, second normal form kan. Then how normal form can be transformed from lower normal forms to higher normal forms. Okay, macam mana proses. Okay, so bila you dapat jawab yang ini maknanya you dah faham. Okay, dan selalunya soalan pun itulah yang dia akan tanya. Cuma adalah yang you kena faham macam mana nak buat dia punya step-step tu. Lepas tu kita tengok macam mana. Okay, that normalization and ER modeling data are used concurrently to produce good database design. Kalau saya punya okay, ni normalization, bila you dah boleh buat ERD, okay, you boleh draw ERD, basically you dah normalize. Okay, you dah berjaya normalize sampai third normal form selalunya. Kalau normalization you tu tak complete, okay, tak betul lagi, okay, perlu kepada normalize lagi step yang seterusnya, you selalunya kita tak boleh nak draw ER. Okay, dia akan ada masalah bila kita nak draw ERD. Okay, so kalau dah boleh draw tu selalunya dah normalize lah. Okay, and then you have to, ini saya cakap tadi lah, why we need normalization. Ini pertama sekali, dia kata evaluating and correcting table structures to minimize data redundancies. Itu yang main point why we need to do normalization. Okay, kita nak minimize data redundant. Kalau you tak buat normalization, proses normalization kepada third normalization sekurang-kurangnya tu, okay, dia selalunya akan ada masalah data redundant. Bila you isi data kan, dia akan redundant. Selagi ada redundant, selagi tak boleh isi dengan cara yang proper, that's mean ada lagi proses normalization yang you kena buat. Okay, nanti bila you try masuk data, you nampaklah ini belum lagi sempurna normalizationnya. Okay, itu yang you kena alert lah. Sekejap, saya kena tutup sebentar. Okay. Then this reduce data anomalies. Data anomalies nanti dia ada 3 anomalies lah. Contohnya deletion anomalies, update kan. So nanti kita tengok kat bawah tu. Assign attribute to table based on determination. Okay, then data normal form dia ada third, macam saya kata tadi dah, ni yang common, yang first normal form, second dan juga third normal form. Itu yang basic yang memang you kena faham betul-betul. Okay, and then kita ada terms, okay, kita kat sini dulu ya. Properly designed third normal form structures meet the requirement of fourth normal form. Okay, selalunya kalau kita dah buat betul-betul, dia akan kita boleh nampaklah perlu ke tak kepada fourth normal form. And then dia ada satu terms lagi yang dinamakan sebagai normalization, denormalization. Okay, this one is opposite of lah, dia kontra. Maknanya kalau normalization process daripada 1 kepada third kepada 1. The first normalization kan. Okay, so they produce lower normal form. Okay, result in increased performance and greater data redundancy. Okay. Okay, the need for normalization ni dia use while designing a new database structure.
Selalunya kalau you dapat satu scenario, satu case tadi, okay, apa yang you kena buat adalah you have to find the entities, attribute and so on, dan kita analyze the relationship ke whatever semua sekali, dan kita kena buat step-step normalization tu. Okay, ini adalah secara general why we need for normalization. Okay, nanti step tu kita tengok kat bawah nanti ya. So normalization process, okay, objective to ensure that each table conform to the concept of well-formed relation. Okay, satu reason tadi kita tak nak bagi kita nak reduce redundancy. Kita nak reduce anomalies kan. Itu bila semua dua-dua ni dah tak ada, selalunya kita akan dapat well-formed relationship ni, relation. Okay, apa yang kita buat tu kita akan nampak ni lah, nampak senang untuk kita nak draw ER and so on. Okay, each table represent a single subject. Ini you dah faham dah. No data items will be unnecessarily stored in more than one table. Okay. All non-prime attribute in a table are dependent on the primary key. Ini nanti bila kita buat nanti you akan faham lah. Okay, each table is void of insertion, update and deletion anomalies. Okay. Anomalies tadi kita ada 3 saya katakan. Yang ini pertama insert, update dan juga delete. Okay, ini 3 types of anomalies. Okay, kemudian normalization process dia kata to ensure that all tables are in at least third normal form. Okay, selalunya kita pergi kepada third normal form je. Untuk certain cases maybe lah kita akan pergi kepada BCNF ataupun kita perlu kepada fourth normal form. Okay, higher forms are not likely to be accounted in business environment. Okay, works on one relation at a time. Start by macam mana kita nak mulakan proses tu, kita identifying the dependency of a relation table, progressively breaking the relation into new set of relation. Nanti step tu nanti kita tengok bila ada contoh yang boleh nampak lah. Ini syarat. Dia punya karakteristik of normal form. Kalau first normal form, karakteristik dia kata table format. Okay. No repeating groups. Okay, kemudian PK identified. Ini first normal form. Kita ada atas lagi sebenarnya zero normal form yang bukan termasuk dalam ke-5 normal form ni. Ya. Itu kita punya zero normal form. Okay, and then the second normal form is dia berada dalam first normal form and no partial dependencies. Ingat ya. And then third normal form, dia berada dalam second normal form and no transitive dependencies. Okay, kalau ada kita kena selesaikan macam tu. Boy's code normal form ni adalah every determinant is a candidate key. Okay, special case of third normal form. And fourth normal form is third normal form, no independent multi-value dependencies. Okay. Itu secara general lah. Okay, kemudian you have to understand the concept of functional dependent. Okay, kemudian functional dependent in generalized definition and fully functional dependence. Okay. Dia punya definition ada dekat sebelah tu. Dia kata apa? Kalau functional dependence is the attribute B is fully functionally dependent on the attribute A if each value of A determines one and only one value of B. Okay, nanti kita tengok contoh you lagi ni lah, you baca pelan-pelan, you akan nampak apa yang kita cakap ni. Okay, attribute A determine attribute B. A determine B if all of the rows in the table that agree in value of attribute A also agree in value of attribute B. Kalau fully functional dependent, if B, attribute B is functionally dependent on a composite key A but not on any subset of the composite key. The attribute is fully functionally dependent on A. Okay, nanti tengok contoh bagi you senang nampak ya. Okay, ada 2 terms. Terms yang you kena tahu adalah partial dependency. Partial dependency is functional dependence in which the determinant is only part of the primary key. Okay, sebahagian daripada itu adalah primary key.
Okay, then transitive attribute functionally dependent on another non-key attribute. Okay, nanti ada contoh saya huraikan lagi yang ni ya. Repeating groups and a group of multiple entries of the same types can exist for any single key attribute occurrence. Okay, itu ada repeating. Okay, repeating groups nanti kita nampak exist prove the presence of data redundancies and able reduce data redundancies. Step dia kita eliminate. Kita kena eliminate repeating groups, kita kena identify primary key, kita kena identify all dependencies. Itu yang you akan buat bila kita nak buat conversion to first normal form. Okay, kita tengok contoh nanti. Ini lagi you have to know about dependency diagram. Macam mana rupa dependency diagram ada kat bawah. Okay, conversion to first normal form lagi. First normal form describe table format in which all key attribute are defined. Yang ni you kena tahu sikit-sikit. Okay, at least you kena tahu macam mana kita nak detect ataupun macam mana kita nak katakan that normal form adalah first normal form. Okay, dekat sini dia maklum all key attributes are defined. Okay, there are no repeating groups in the table. All attributes are dependent on the primary key. All relational tables satisfy first normal form requirements. Okay, some tables contain partial dependencies subject to data redundancies and various anomalies. Okay, ini adalah dependency diagram. Dan this dependency diagram dalam first normal form. Bila you nampak, bila you susun balik kan, dalam bentuk dependency diagram macam ni, so ada partial, ada transitive, okay, ada partial lagi dekat sini kan. Ini adalah yang atas tu adalah full, okay, yang atas ini full dependencies. Okay, ini sebenarnya berada dalam first normal form. Okay, dalam first normal form. Okay, kemudian kita tukar ataupun kita convert dalam bentuk ini, okay, dependency diagram ni kita bertukar kepada this one, okay, kepada first normal form dalam bentuk relation. Okay, so kalau you tengok dekat dependency diagram, okay, dia ada project 6 dengan employee 6. Okay, this combination of the keys ni, project 6 dengan employee 6, dia represent this one, project name, kemudian employee name, job class, charge per hour and hours. Okay, that's why dia kata dekat sini ni adalah full dependencies. Okay, lepas tu kita tengok pula partial. Partial, okay, satu je dia punya key satu je, dia tak combine. Kalau combine selalunya full lah. Okay, sebab dia selalu menunjukkan keseluruhan table yang ada. Okay, and then untuk partial dia pecahkan. Okay, you nampak yang color ni, color apa ya, color coklat lah Color ni dia adalah partial dependency. Kenapa kita kata partial? Dia adalah sebahagian daripada yang full tadi. Okay, so kita consider project number, project 6 ni sebagai primary key. Dia menunjukkan ataupun dia refer to project name. Okay, this one employee number, dia dirujuk oleh this one. Okay, dia dirujuk oleh this one, job class. Okay, kemudian dirujuk oleh charge per hour. Right? So, you nampak kat sini project 6, employee name. Employee name, job class, charge hour. Ada 3. 1, 2, 3. Okay, ada 3. Transitive dependency. Okay, you go back to the definition tadi, dia kata if non-key attribute depend on as a key attribute, macam ni kan, job class dia bukan key tapi dia perlu untuk menentukan charge per hour ni. So maknanya charge per hour depend on job class. Sedangkan job class ni dia bukan key. Okay, dia bukan key, dia adalah non-key attribute. Yang key dekat sini adalah project 6 dengan employee 6 sahaja. Tapi kita perlukan job class untuk menentukan charge per hour. Ini kita namakan sebagai transitive. Okay, yang ini kita namakan sebagai partial, yang ini pun partial. The combination of these two primary key as a primary key, dia represent 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so
You cuba fahamkan. So ada slightly what you call that, you must have the what you call the understanding of ni, you nak tentukan, determine the project name, the employee name as a primary key. Bila dapat yang ini, barulah you boleh proceed dengan partial dependency. And then satu lagi, you have to know how to identify ni transitive dependency ni. Okay, so this situation is actually in first normal form. Okay, dia adalah di dalam bentuk first normal form. Right? Kalau kadang dalam exam dia tak minta you draw pun, tapi kalau you draw lagi okey lah supaya senang faham. Okay, kalau nak terus tulis macam ni pun tak ada masalah. Okay. Okay, itu first normal form. Faham ya setakat ni? Sebab kita ada 2 minggu tau untuk normalization. So saya tak ada intention untuk nak buat laju-laju. Slide 20 nanti kita stop lah. Kita ada 44 slide kan. Janji you faham dia punya ni, sebab you ICT 450, selalunya you kena faham dia punya proses tu. Okay. So step apa ni, first normal form. Jelas? Ada soalan setakat ni? Sebab you all tak ada pengalaman dengan database kan, saya risau juga sebab soalan-soalan selalunya keluar ni normalization ni, dan you kena betul-betul faham macam mana nak identify the key tu. Especially for first normal form yang dalam relation macam bawah tu kan. You kena decide yang mana satu, the combination of these two attribute is actually primary key. Okay, kalau yang ini betul, selalunya partial dependency akan betul jugalah. And then transitive dependency pun sama akan betul juga. Tapi kalau atas ni dah salah, you identify salah dalam full normal form tu kan. So dia akan, bawah ni akan reflect jugalah. Itu you kena faham betul-betul. Macam mana kita nak identify untuk full normal form tu. Okay, setakat ni okay ke tak? Doktor, nak tanya untuk yang transitive dependency tu kan, maksud yang charge hour tu dia perlukan job class lah untuk ada. Yes, dia macam ni. Charge per hour ni kan, charge hour ni maksud charge per hour. Okay, charge per hour ni selalunya ditentukan, terms dia determine oleh job class. You sebagai manager, berapa charge per hour you? Oh, okay, faham. So maksudnya kalau tak ada job class tu tak adalah kan charge hour tu. Susahlah, kita tak boleh nak identify kan. So charge per hour ni dia perlu kepada job class untuk menentukan berapa rate per hour. Okay, faham kan? Kalau let's say kalau katakan job class tak wujud, susahlah. Dan you kena tahu, walaupun nampak macam okey lah, tapi dalam database design punya ni, dia tak boleh, ni non key attribute tau, dia macam non key attribute, dia bukan attribute key attribute. Dia non key attribute tapi dia menentukan charge per hour, dia determine charge per hour. Dalam ni tak betul lah sebenarnya. Dalam konsep database design tak betul. Dia yang menentukan hanya boleh key attribute. Okay, so kita kena solve this problem. Secara general macam ni kita nampak macam betul lah. Logik lah kan. Dan kita memang perlukan job class untuk menentukan charge per hour. Job class macam sebut tadi lah, manager, supervisor, kadang dia punya rate tu lain-lain bergantung kepada job class. Any question? Ada lagi tak soalan sebelum kita proceed kepada second normal form? Tak ada. Tak ada media faham. Okay, kalau jelas yang ni okay, kita go for the second normal form. Okay, second normal form ni step yang you kena buat, first make new tables to eliminate partial dependencies. And then reassign corresponding dependent attribute. Okay. And table is in second normal form when it is in first normal form. Sebab dia proses tu proses yang ikut sequence tau. Siap yang ini you buat second normal form. Siap second normal form, kalau ada lagi masalah
transitive you kena pergi kepada third normal form. Kalau tak ada transitive problem, you boleh stop dekat second normal form. Okay, dia kata is in first normal form. Includes no partial dependencies. Okay, tak ada partial. Okay, tengok kat sini. Dia ada 3. Kalau tadi kan dia macam, you tengok yang first ni, dia bersambung kan. Okay, dia satu je. Okay, now bila second normal form, dia dah pecah-pecahkan. Ini dah bentuk dependency diagram. Dia sebenarnya lagi nampak yang inilah. Okay, first, kalau dalam ni kita tak tahu lagi nama table ke apa semua. Kita just identify sama ada dia full dependencies ataupun dia partial dependencies ataupun dia transitive dependencies. That's all untuk dalam first normal form. But when we go to the second slide, okay, dia adalah second normal form. Dia dah syarat untuk design ni, dia mesti key menentukan non-key attribute. Okay, so kita namakan table ni sebagai table project. Right? Kemudian kita ada employee, table employee. Okay, daripada employee 6 tadi kita ada employee name, job class dengan charge per hour. Okay, lepas tu dekat sini dia ada transitive ni. Okay, so kita tunjukkan je transitive tu, jangan settlekan lagi ataupun jangan selesaikan lagi dia punya problem. Cuma kita kena alert dia ada dia wujud transitive dependency di situ. Right? Yang table yang ketiga adalah assignment. Assignment dia combine 2 then assignment hours. Okay, so in general slide yang berkaitan dengan normalization you can refer to. Tapi saya guna. Jadi kalau project kita ada project number, project name. Kalau employee kita ada employee 6 sebagai PK lah. Kemudian dekat sini dia dah identify dia dah sebut juga bukan transitive dependency, job class per hours and so on. Okay, kemudian kita ada assignment. Assignment pun ada 2 PK ni. And then ini adalah dia kena monitor yang bahagian this one lah. So sini ada transitive, sini ada assignment. Sini kita tak solve lagi masalah transitive, tak solve lagi. Okay. So itu okay, settle yang ini dulu, nanti nak masuk pada third. Untuk second normal form, apa yang you rasa macam confused sikit? Doktor, saya tak faham sangat lah yang assignment hours tu. Yang apa? Yang assignment hours tu. Assignment hours. Yang combination of project number dengan employee number tu. Yang ketiga yang bawah tu ya? Ini itu sebenarnya mana datang? Dia boleh datang sendiri. Tak ada. You boleh wujudkan attribute lain. Sebab kalau you tak wujud attribute lain, you tengok yang first ni kan, dia ada hours kan? Kan dia ada hours. Bila sampai dekat sini, dia tulis assign hours tu sebab kita dah create table untuk dia. Kita ubah nama je, tapi sebenarnya dia merujuk kepada hours ni. Tapi dia macam, kalau kita letak hours, dia macam, dia tak represent something. Hours for what? Macam tu. So kita namakan dia, letak je assign hours. Assign ni merujuk kepada nama table tu. So maksudnya dia table lain lah kan? Macam mana? Ni kena table lain lah ni, kiranya ni. Kemungkinan ada table lain. Dia ada tambah table, tak ada kan? Daripada sini, kita pecah 3. Pertama, kita just split up je lah. Yang pertama partial dependency, yang kedua pun partial dependency. Maknanya project 6 determine project name, satu table. So kita fikirlah table ni apa table yang sesuai untuk dia. Project, sebab project 6 project name kan. So sesuai dia kata nama project. Okay, itu yang pertama. Yang kedua pula, employee 6 determine employee name, job class dengan charge hour. So dalam kes ni agak-agak table apa yang sesuai untuk this attribute. Employee lah sebab. Employee. Itu 2. And then tengok yang full ni pula. Yang full ni project 6 dengan project employee 6. Dia tak boleh tentukan dalam yang asal dia memang tentukan ini dan ini 4.
Tapi sekarang ni kita dah guna semua. Tahu? So the combination dua ni kan, 1 dan 2 ni dia hours je yang dia tinggal. Hours ni dia macam dalam bawah you tengok yang apa ni partial tak guna lagi hours kan. So hours yang belum digunakan. So maksudnya dia kena guna yang belum guna lagi je lah. Yes. Maknanya kalau yang lain dah determine ini employee name, determine employee name, job class, charge per hour. So itu dia dah digunakan oleh this one. So kalau kita check balik, ini je belum lagi kan. So soalan saya pertama project Hanis kan, and employee name, dia combination lepaslah katakan belajar sains komputer tu, I know you mean determine hours. Kalau asalnya hours. Tetapi since kita dah letakkan dia table dia sebagai assignment, so kita tambah je, cantikkan lagi nama, dia punya naming tu assign underscore hours. Itu kreativiti lah. Itu kreativiti lah. Kita kena kreatif macam mana. Okay, dia tak ada satu macam mana nak bagi guide betul-betul kat you pun susah, dia tak boleh. You kena kreatif. Dah kalau dah biar selalu tengok kan, you akan nampak lah ni sesuai letak assign hours lah, macam tu. Dia sebenarnya bergantung kepada banyak latihan ataupun tak you buat lah. Okay, dia tak ada satu rules yang kita kena follow lah sebenarnya. So sekarang ada 3 table lah. Betul tak? 1 project, 1 employee, 1 assignment. Settle this one. Ini sebelah ni you just tulis, okay, sebab kita rujuk kepada relation ni. So kita ada project, kita ada employee dan kita ada assignment. Then settle, selesai masalah untuk second normal form. Right? So kita pergi satu lagi sebelum kita stop. Yang lain kita akan sambung selepas break lah. Okay, sebab normalization ni apa-apa sebab ada 2 kali. So yang hari tu kita belajar pasal apa ni? Okay, untuk third normal form, you kena faham dia punya start dia dulu. Ni make new tables to eliminate transitive dependencies. Graphic character determinant is any attribute whose value determines other value within a row. Okay, reassigned corresponding dependent attribute. And then the table is in third normal form. Table is in third normal form when it is second normal form and contains no transitive dependencies. Itu syarat dia. But okay, sekarang ni kita tengok dia ada transitif ni kan. Bila ada transitif, kita kena pergi kepada third normal form. Kalau tak ada transitif, you boleh stop dekat sini. Dia dah finalize. Dia dah normalize dah, you boleh draw ARD. Tapi since kita ada lagi masalah satu ni, transitive dependency. So apa yang perlu kita buat adalah, you have to come up with 4. Tadi kan 3 kan. Kita ada project, kita ada employee, then kita ada assignment. Betul? Project, employee, assignment. Okay. 3 table. So now untuk yang third normal form, okay, kita kena create another 1 table which is kita namakan sebagai job. Kenapa? Sebab kita nak solve this problem. Kita nak solve job class dengan charge per hour sebab dia adalah transitive. Transitive adalah non-key attribute determine non-key attribute. Itu definition. Okay, non-key attribute determine non-key attribute. Which is dalam database design punya rules tak boleh. Right? So kita kena solve this one. Kalau dalam second normal form tapi belum ataupun tak ada transitive dependency, so kita tak perlu pergi pada third normal form. Since dia ada, so kita can create another table. So table apa yang sesuai, macam saya kata tadi lah, you have to use your own creativity based on your experience, you punya latihan banyak kali, you akan nampak terus. Job, class menentukan charge hour, apa sebenarnya kisah dekat sini ni. Okay? Apa yang dia nak, table apa yang sesuai. So boleh tengok job dengan charge per hour, then automatically kita boleh namakan table yang bagus ataupun yang sesuai itu adalah job. So kita jadikan kita create satu table which is job punya table, and then dia punya attribute kita ada job class, kita ada charge hour yang tadi jugalah. Kan? So daripada 3 jadi 4 table. Dalam yang mana tadi? Yang ini employee kan? Employee, so tinggal 2 je lah dia punya attribute. Okay?
Dia tak ada dah dia tak ada yang ini dah. Faham tak? Ini yang first layer tau. Ini satu yang first je. Nanti lepas ni kita kena cantikkan lagi kita punya design, kita punya ER ni. Sebab kita nak draw ER lepas ni. So kita kena cantikkan lagi. Ini adalah third normal form. Apa yang kita kena buat, you kena faham the concept ini kemudian lah. Okay, saya nak tunjuk yang, nak tunjuk dia punya completed database ni. Ini adalah project. Dia dah cuba masukkan data. Okay, sama project, dia ada dua attribute which is project name dengan project employee 6. Kenapa ada dekat sini? Sebab bila kita draw ERD, dia project ada hubungan dengan, ada relation dengan employee. So that's why kita tambah employee 6 dekat sini. Okay, recall balik yang ERD yang kita buat. And then job, okay tadi kan macam simple kan job kan. Sekarang ni job nama table, so job code, kita tengok balik yang sini. Ini job class dengan charge per hour. Okay, sekarang ni job class ni dah jadi PK. Kan? Sebab kita kata tak boleh non key attribute menentukan another non key attribute, tak boleh. So ini macam tu kita jadikan dia sebagai PK. So dia job class ni menentukan charge per hour jugalah. Dan sekarang tak ada masalah sebab dia adalah key, bukan non key lagi dah. Okay, lepas tu bila kita rujuk kepada this one, okay, job ni dia dah jadi job code. Dia jadi job description, dia job charge per hour. Ini kita refine dia, okay, kita jadikan lagi cantik lah dia punya dia punya nama, dia punya ni. Itu sebenarnya bergantung kepada you sendirilah creativity. Okay, you boleh ubah. Yeah. And then settle, masukkan data. Okay, untuk this one, assign number. Kita assign ni dekat mana? Ini assignment lah kan. Assignment, kita tengok ya. Sekejap. Saya jangan tengok ini dulu. Tengok this one. Okay, dia sekarang ni assign number dengan ni, dia yang ini ya, sorry. Dia adalah yang ini. Sebab dia adalah project 6 dengan employee 6. Okay, project 6 dengan employee 6. Asalnya 2 je, 1 dan 2, menentukan 1 je. Tapi kalau you tengok dia refine balik, ni assign number assign number, yang mana tadi assign number? Dekat, sekejap. Ini dekat, sekejap ya, saya tengok balik. Macam mana saya dah confuse balik dah ni. Ni employee dia senang sebab dia ada table dekat sini. Okay, employee dia ada table employee tapi dia asalnya 2 je attribute, then dia tukar ataupun dia refine kepada ini employee last name, first name, initial, okay, kemudian employee hire date dengan job code. Okay, bila dia refine maknanya you boleh refine. Janji kita dah completekan 4 table tadi. Okay, kemudian yang table yang satu lagi ni adalah table assignment. Table assignment pun dia dah macam cantikkan sikit dia punya attribute tu supaya bila kita isi dalam ni, okay, dalam data ni dia nampak tersusun dan mudah nak faham. Okay, so itu adalah proses normalization yang you kena follow. Okay, tapi but the end of the day ini adalah yang final table kan. Bila nak refine tu ini dia kena guna your creativity untuk nak jadikan ER yang bagus. Ya, you tak boleh stop sampai dekat sini je lah. Tapi table okay, tak ada problem. Relationship pun bila you draw yang simple macam ni, cuba draw nanti. Tapi sebelum you draw, you kena nampak lah dia punya relationship dia tu, project dengan employee macam mana, employee dengan ini macam mana. Ini kalau sepintas lalu ternampak assignment ni adalah bridge entity lah, kan. Kemudian job class ni macam mana. So bila dah boleh draw dekat sini, you refine je lah. Okay, you refine jadi satu ERD yang complete. Ya, bila you isi data pun dia tak ada banyak masalah. Dan you follow step-step untuk ERD yang kita dah belajar dalam chapter yang atas hari tu. Okay, so kita stop dekat situ. Okay, sebab nanti minggu depan kita akan masuk kepada ini, surrogate key, kita akan masuk kepada BCNF, kemudian kita tengok macam mana fault normal form perlu
wujud dan sebagainya lah. Ini kemudian ya. Sini kira dah lengkap lah satu proses. Okay, setakat ni ada soalan, ada ni tak? Dia still remain 4 table lah. Macam mana pun still 4 table. Tapi you tak boleh stop sampai third normal form yang tanpa ada refining process and so on. Sebab nanti kita nampak tak cantik lah you punya ARD tu sebenarnya. Okay, ada soalan? Nampak tak step-step dia tu? Ini kadang-kadang kan dalam exam, dia akan minta you draw step. You minta you tunjuk step of normalization. Macam tu. So bila show the step of normalization, saya paling suka kalau you tunjukkan dalam bentuk dependency diagram. Sebab dia mudah nak faham. You boleh je buat dalam bentuk ni tau, macam bentuk macam ini. Ni yang bawah ni kan relation ni, boleh je you buat. Okay, lepas tu yang second dia tunjuk yang bahagian tepi ni je. Tak perlu ada diagram. Ini pun boleh markah tapi dia macam tak nampak lah. Okay, tak cantik lah. Nanti last kali tunjuk yang bawah ni je. Tak perlu ada diagram ni, gambar-gambar tak perlu ada. Tapi bagi saya lagi suka kalau you boleh come up dengan this dependency diagram. Dia lagi jelas sebenarnya. Okay, so it's up to you lah nak buat macam mana. Okay, janji you ada step-step dia. Sebab every process of normalization ada markah dia. Kalau you terskip satu step, makna markah you banyak hilang lah. Macam tu. Okay. Any question? Ada yang confused ke, tak faham ke macam mana? Saya confused sikit dekat Confused kat mana? table assignment. Okay, table assignment Dekat third nombor. Yang refine ke? Aha. Yang ini ke yang refine? Yang bawah dia. Yang ini. Assignment. Ini ke? Assignment. Ini. So maksudnya tadi kan dekat yang apa tu, yang third assignment. punya third normal form tu. Ini kan? Ini So, asal assignment, betul? Betul. Bila sampai ke sini, assignment tadi ini, dia hanya jadikan assignment number sebagai primary key. Sedangkan tadi dia combination dengan project, betul? So sekarang ni dia bergantung kepada situation di mana you boleh je nak tukar keadaan macam ni lah. Ada masalah. Oh, okay. Lepas tu satu lagi saya nak tanya ni, dia punya apa nama tu, assignment punya charge, dia yang tu dia tak dikira sebagai transitive dependency dekat assignment hours dengan assignment charge hour. Ini tabel mana saya nak rujuk? Table yang doktor buka tadi. Ini. Sebab kalau charge tu kan dia kena kira hour dengan dia punya charge per hour tu kan. Okey, sekarang tengok sini kalau assignment number, dia punya assignment date, ini date dia bagilah. Okay. Kemudian dia project number dia adalah 15. Okay, lepas tu dia punya employee number 103. Okay, kemudian dia punya assign hours 2.6. Kan 2.6 maknanya employee ni hanya bekerja 2 jam 6 minit ya. Lepas tu assignment per hour 84.5. Kan? 84. Siapa yang bercakap ni kalau mute? 84.5 ni per jam, right? 84.5 you darab dengan 2.6 dapat 21970. Kalau you tengok sepintas lalu first row tu, dapat tak information yang jelas untuk assignment? Let's say kalau orang tanya you what is the primary key for assignment? Apa primary key kat sini? Dia punya assignment number. Assignment number. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kalau you check 2.6 assign hours dan you tengok assign, you nak tahu berapa charge, okay, berapa charge
untuk this assignment number, this assignment? Boleh dapat tak dia punya ni? Ulang doktor soalan. Okey, sekarang ni soalan pertama, soalan apa dia fikir untuk assignment dia boleh jawab kan? Boleh. Berapa charge untuk yang first assignment tu? Berapa jumlah yang dibayar? Dalam bahasa 219 tu. 219. Macam mana you dapat 219.70 sen? Assign hours darab dengan dia punya charge per hour. Maknanya kenapa dia wujudkan semua ni kan? Bila wujudkan semua ni, maknanya kalau kita nak tahu berapa jumlah bayaran dia, 84.5 darab dengan 2.6, betul? Betul. Kan? Tadi soalan ni tadi apa yang you confuse tadi? Apa soalan? Cuba saya terang. Saya macam confuse nak tanya tu je, sama ada apa tu assignment punya charge tu dia dependent tak dengan hours dengan charge per hour tu. Dia sebenarnya dependent tu kan? Dependent. Macam ni, kalau katakan dia 103 employee 6. Okay, kita tengok kat table employee kejap ya. Table employee bawah table employee 103 siapa? Ini Arbok Jun ni kan? Arbok Jun, lepas tu ini je lah dia punya ni, job code dia 503. Okay, kita pergi dekat job. Kita pergi dekat ini, job code 503 apa? Electrical engineer. Kan? Electrical engineer charge dia 84.50. Betul. Di sini sebenarnya 84.50 ni dia dah rujuk kepada table yang tadi lah. Table ni, table job ni. Kalau dia adalah electrical engineer, dia adalah 84.50 dia punya rate dia. Kalau dia adalah programmer, 35.75. Faham? Ini adalah summary of all the tables tu. Faham. So maksudnya ni dia akan rujuk balik lah table yang kita buat tadi sebelum. Okay, faham. Ini macam dia dah kumpul semua information dekat assignment. Dia tak perlu ada bridge entity pun, dia jadi macam attribute entity biasa je. That's why dia tak combine. Sedangkan asal ni dia combination project 6 dengan employee number kan. Tapi bila kita dah refine, kita rasa macam ni lagi bagus dia punya design dia compare to kita jadikan dia dua. Tapi kita still boleh rujuk kalau kita nak tahu macam saya kata tadi kan, 84.50 ni rate untuk dipanggil apa ya? Employee punya dipanggil apa kat sini tadi? Ini job description ni. Apa dia punya jawatan? Kalau soalan itu apa dia punya jawatan? Dia adalah electrical engineer. Dia 503 adalah electrical engineer, dia punya rate adalah 84.5. Semua dah ada info dekat atas tu. Persoalan dah boleh terjawab. Kalau ada lagi soalan tanya 104, what is job description for 104? Daripada sini kita tak dapat. But then if kita rujuk dekat job punya table, employee, sorry saya dah salah ni. 104 adalah, 104 adalah employee number. Siapa 104? So kita pergi kepada table employee. 104 adalah Ramoras N. Okay. And then kalau kita nak tahu 104 tadi apa? 104 dia 96.75 kan? So 96.75 ni rate assign charge per hour untuk jawatan apa. So, kita pergi kat job lah. Okay, betul tak? Saya punya tadi apa tadi? 104 dia 96.75. 96.75 kalau kita tengok kat sini ada tak? Ini sistem Anis. Job, kalau kita nak follow dia punya job code 501 lah. Tapi job description dia adalah sistem analyst, dia punya rate dia 96.75 per hour. Detailnya di sini. Okay, berapa jam dia kerja? 104 tadi 2.6 juga. So total payment bayaran yang dia dapat adalah 251.55. Okay, bila you tengok 1, 2, 3, 4 compare tu yang ini, yang third normal form, memang jauh lah dia punya design dia tu kan.
Tapi sebenarnya dia tak lari daripada maklumat atau information yang kita dapat daripada third normal form. Ini kita nama sebagai refined design. Okay, kita dah cantikkan dia, kita dah elok. Ini sebenarnya dapat ni dia sebenarnya you kena ada experience jugalah. Dia macam tu. Kalau macam you baru je kerja kan, nak dapat design macam ni agak susah sikit lah. Mungkin you boleh buat tapi dia bergantung kepada pengalaman, experience you. Kalau makin lama you kerja, makin baguslah you punya design tu. Faham tak? Faham. Ini basic tau, tapi sebenarnya bila you dah buat, katakan lepas ni you buat ICT 501 kan, you kena buat ERD. Sebenarnya ERD tu dah berada kat third normalization. Tapi kalau just dia nak test you punya step, you faham tak macam mana nak buat step and so on, you kena buat satu-satu lah. Okay, sampailah you dapat kepada third normal form. Okay, itu adalah normalization. Dan kenapa kita perlu kepada normalization? You cubalah isi data dekat sini. You cuba isi data dekat sini, kau nampak. Kenapa table ni kita perlu normalize kepada third normal form? Okay. Ada soalan? Ada. Semua okey . So kita akan stop sampai sini. Sebab nanti minggu depan kita continue lagi. Ini yang macam dia tak relate sangatlah dengan this one sebab kita punya sistem kita kecil. Dia small system. Kita tak nampak ni kalau kita nak buat BCNF tak boleh. So dia akan bawa satu senario yang lain untuk nak tunjukkan kes-kes untuk BCNF dan juga fourth normal form. Okay, lepas tu kat bawah ni dia ada sikit kot macam trap. Ini tunjuk macam nak draw. Okay, dekat sini apa lagi? Ini contoh masukkan data. Ini tak ada. Ini je lah. Ini summary je. Minggu depan dah tak banyak. Okay, nanti kalau saya sempat lah saya cuba dapatkan satu soalan untuk normalization. Kita akan go through sikit yang macam mana, kenapa perlu kepada BCNF dan kenapa perlu kepada fourth normal form. Okay, so that's all. Kalau tak ada soalan, you boleh baca dulu sikit-sikit. Minggu depan kita jumpa and then hopefully that you boleh nampak lah the general view of the BCNF dan juga fourth normal form. Okay, so kalau tak ada soalan kita bersurai dulu. Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih doktor. Okay, Thank you. Thank you, Rata.